أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. In the name of Allah, the Rahman and the Rahim, owner of the day of recompense. Read with the name of your Lord, who created everything, who created man from the clot blood. And your Lord is the most gracious, who imparted knowledge by means of the pen. He who taught man what he did not know. Respected brothers and sisters in Islam, I Naseem Gul. Assalamu alaikum. Today we are taking our second lecture, that is on learning Quranic alphabet. Before going to start today's lesson, let's have a look at the overview of the lesson, at the outline of the lesson. First of all, I'll overview the previous lesson. Then in today's lesson we will learn dental sounds, huruf al-thawiyya. Then I'll give you that what is tartil according to Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Then we will define that what is place of articulation, and we will practice today's lesson. Let's start. In our previous lesson we have studied huruf shaftain, bilabial sounds. We have 4 bilabial sounds. Those are ba, fa, mim, waw. These 4 are the bilabial sounds. इनको huruf shaftain कहते हैं क्योंकि ये दोनों होंठों से अदा होते हैं. सो यहाँ पर जो हरूफ हैं, जो साउंड्स हैं, bilabial sounds हैं, वो 4 हैं. These sounds are different from those of the English sounds. Like in English we have also 4 bilabial sounds, which are b, m, w और p. उसमें p है, यहाँ पर f का साउंड डाला गया है. फ साउंड है, यहाँ पर प नहीं है, वो p वाला साउंड यहाँ पर नहीं है. ये डिफरेंस है इन English alphabets, between English and Arabic alphabet, okay, between Arabic sounds and English sounds. So there is a slight difference, okay. So आज जो हम पढ़ेंगे वो हम first of all, like we have studied that Allah Tabarak wa Ta'ala instructed us that to recite the Holy Quran, warattilil Qur'ana tartila, to recite the Holy Quran with tartil. Tartil means with a slow tone, without haste, with a measured tone. So tartil, according to Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu, tartil means at-tartilu huwa tajweedul hurufi wa ma'rifatul wuquf. Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu defined and explained the word tartil, that at-tartilu huwa tajweedul hurufi wa ma'rifatul wuquf. That tartil क्या है? tartil नाम है. तरतील नाम है हुरूफ को तजवीद के साथ अदा करना और वकूफ का पहचानना. To produce sounds with a slow tone, with a measured tone, without haste. So that is tartil. And to know the characteristics of the sounds, like we have place of articulations of the sounds and we have characteristics of the sounds. So tartil has 2 components. The first one is place of articulation and the second one is characteristics of the sound. So these both are necessary. Tartil means
تجوید کس کو کہتے ہیں؟ تجوید کا مطلب ہے ٹو بیوٹیفائی سم تھنگ، کسی چیز کو خوبصورت بنانا، کسی چیز کو سنارنا، کسی چیز کو سانچے میں ڈالنا. سو ہم بیوٹیفیکیشن کیسے ورڈز کو، کیسے تلاوت کو خوبصورت بنا سکتے ہیں. سو دس از کالڈ تجوید، کہ کسی چیز میں یعنی کسی چیز کو عمدہ بنانا، خوبصورت بنانا، بیوٹیفائی کرنا، سانچے میں ڈالنا. دس از کالڈ تجوید. سو what is place of articulation? Place of articulation means مخرج، جہاں سے حرف نکلتا ہے، جہاں حرف پیدا ہوتا ہے. from where sounds are produced. So these places are called place of articulation. These are the places of articulation. جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں. from where sounds are articulated, from where sounds are produced, from where sounds are formed. So these places are called places of articulation. So ہمارے ساتھ کچھ ایکسپرٹ فرماتے ہیں کہ پلیسز آف آرٹیکولیشن فار عربک حروف کون کون سے ہیں. وہ کچھ کہتے ہیں کہ بعض کے نزدیک 15 ہیں، بعض کے نزدیک 16 ہیں، اور بعض کے نزدیک 17 ہیں. امام فرار رحمۃ اللہ علیہ، یعنی یہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ الگ کلاس میں. Respected brothers and sisters in Islam, I request you people to watch the full video, the full lesson. Then you will be able to learn these sounds. So ہم آج پڑھیں گے ڈینٹل ساؤنڈز، حروف لثویہ پڑھیں گے. یہ تین آوازیں ہیں، 3 حروف ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ سا، سا، ذال، ظا، سا ذال ظا، سا، سا، ذال. بالکل نیچے جو ہے سا کے نیچے دیکھیں، ذال، ظا، یہ 3 حروف لثویہ ہیں. دیز آر ڈینٹل ساؤنڈز. لائک یہاں پر دیکھیں، ظا، ذال، سا. دیز آر کالڈ حروف لثویہ، اور انگلش میں دیز آر ڈینٹل ساؤنڈز. سو ان کا پروڈکشن کا طریقہ کیا ہے، کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ دیز ساؤنڈز آر فارمڈ ود دا ٹنگ ٹپ بیہائنڈ دا اپر ٹیتھ، بیہائنڈ دا اپر ٹیتھ. طریقہ یہ ہے کہ زبان کا سرہ، زبان کی نوک، یہ ثنایا علیا جو سامنے والے 2 دانت ہیں، بالکل سامنے والے 2 دانت ہیں، ان کے نوکوں سے لگے، ان کے سروں سے لگے. ثنایا علیا بالکل سامنے والے 2 دانت، اوپر والے، سامنے والے اوپر والے جو 2 دانت ہیں، اس کے ٹپ آف دا ٹنگ ٹپ بیہائنڈ دا اپر ٹیتھ کے ساتھ لگے. ٹھیک ہے نا؟ زبان کا سرہ، زبان کی نوک، یہ ثنایا علیہ کے سروں کے ساتھ لگی تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں. کیسے؟ دیکھیں، ثا، بالکل زبان کا سرہ لگائیں، یہ ثا، ذال، ظا، ثا، ذال، ظا، ثا، ذال، ظا. These are dental sound. Okay, these are dental sounds and these are حروف لثویہ. یہ 3 حروف ہیں، یہ حروف لثویہ ان کو کہتے ہیں. تو اب ایک یہاں پر فرق ہے. Respected brothers and sisters in Islam, ایک غلطی جو ہم اکثر کرتے ہیں، there is a mistake، جو ہم کنفیوز کرتے ہیں ان حروف کو. وہ کیسے؟ کہ سا کو ہم سین کے ساتھ، ذال کو زا کے ساتھ، اور ظا کو ذال کے ساتھ. ادھر دیکھیں، یہ سا سین کے ساتھ ہم کنفیوز کرتے ہیں، ذال کو زا کے ساتھ، اور ظا اور ذال کو آپس میں ہم مطلب ڈفرینشیٹ نہیں کرتے. سا کو دیکھیں جب ہم سا پڑھیں گے تو ساؤنڈ باہر نہیں آئے گا. دیکھیے ذرا، سا، 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 بالکل ٹنگ ٹپ لگائیں بیہائنڈ اپر ٹیتھ، زبان کی نوک لگائیں بیہائنڈ اپر ٹیتھ. ٹھیک ہے نا؟ سا، 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 سا. اور سین کو دیکھیں، سین، سین،
वहां पर ये आवाज जारी, ठीक है ना। इसी तरह जाल, जाल जब हम पढ़ते हैं तो हम जाल और जा में डिफरेंशिएट नहीं करते। जाल, जाल, यहां पर जारी है, देखिए जरा, जाल, जाल में स्टॉप है, ठीक है। और ज, जाल, जाल, आप अगर टंग टिप लगाएंगे, बिहाइंड अपर टीथ लगाएंगे तो ये खुद ही स्टॉप होगा, ठीक है। और जब आप नहीं टच ना करें, जब आप सीन पढ़ते हैं तो टच ना करें, ठीक है। ये डोंट टच टंग टिप बिहाइंड द अपर टीथ while producing s sound, while producing seen, so don't touch. While producing za sound, जो ज़कात में जा है, सीन, समा, अस्समा, मिनस्समा, जो आसमान में सीन है ना, वो जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पर टंग टिप बिहाइंड अपर टीथ टच न करें। इसी तरह जा जब हम पढ़ेंगे, अच्छा जब हम जाल पढ़ेंगे तो टच करेंगे, ठीक है। टंग टिप बिहाइंड अपर टीथ, यानी ज़बान की नोक को सनाया उलिया की नोकों के साथ, सनाया उलिया कौन सी दो दांत हैं, बिल्कुल सामने वाले दो दांत, उनके सिरों के साथ ज़बान की नोक लगाएं तो हम सा, जाल और ज़ा, सा, जाल और ज़ा पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सा और सीन में तो डिफरेंस मालूम हुआ कि सा में टच करेंगे और ज़बान की नोक को अपर टीथ बिहाइंड अपर टीथ, टंग टिप बिहाइंड अपर टीथ टच करेंगे, सीन में टच नहीं करेंगे। इसी तरह जाल और जा में भी यही फ़र्क है। ज़ा और जाल में क्या फ़र्क है? ज़ा और जाल में फ़र्क ये है कि जाल को हम बारीक पढ़ेंगे, ठीक है, और ज़ा को हम मोटा पढ़ेंगे। मोटा कैसे होगा कि ज़बान की जो अंदर वाला हिस्सा है वो ऊपर उठाएं, ज़ा, ज़ा, ज़ाल, ज़ा। मखरज एक है दोनों का, दोनों एक ही जगह से अदा होते हैं, ठीक है ना। जिस तरह ज़ाल, ज़ाल, ज़ा, tongue tip behind upper teeth. So dental sounds are produced when tongue tip is placed behind upper teeth. ठीक है, ज़बान की नोक जब सनाया उलिया की नोकों के साथ लगे तो हुरूफ लिसाविया अदा होते हैं। हम मश्क करेंगे कि फिर पढ़ेंगे सा, ज़ाल, ज़ा, सा, समर, समर पढ़े, समर, मिनस समराती, मिनस समराती, समराती नहीं है, समराती नहीं, मिनस समराती, मिनस समराती, ठीक है। इसी तरह ज़ालिका, 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 अऊज़ु बिल्लाहि, अऊज़ु, अऊज़ु बिल्लाहि, ज़ालिका, ज़ालिका, मिनज़्ज़हबी, मिनज़्ज़हबी, मिनस्समराती, मिनस्समराती, मिनस्समराती। सो सीन वाला पढ़े, मिनस्समा, मिनस्समा, व आतुज़्ज़का, व आतुज़्ज़का। देखिए सीन में फैल जाती है आवाज़, और ज़ा में भी यही तरीका है, ठीक है। सो वी हैव स्टडीड dental sounds. These sounds are produced with the help of tongue tip behind upper teeth. So these are three sounds. There is a distinction between there is confusion among these sounds. So वो confusion दूर करे, जो problem हो, question हो, you can ask me. Okay, thank you for watching. Assalamu alaikum.